warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Samahatal ulama wa sadatinal alawiyin, satujana para kiai, satuja para tokoh masyarakat, satuja para sepuh, satuja para guru ngaji. Kaulakong sebutan kaula muljaaki Sayyidil Walid Ki Haji Zainul Arifin wa yalihi akhina Lora Zainullah Multazam, bentak lupa dekat satu jena para asatir wal asatidha, kong langkong satu jena para pengurus Jamiah Sholawat Al Muhibban, dan satu jena para panitia penyelenggara Haflatul Imtihan yang ke-57 sekaligus haul almarhum almaghfurlah Ki Haji Hasan Muhammad Hasan Ginggung, almarhum Habib Husin bin Hadi Al-Hamid Berani, almarhum Ki Haji Ahmad Muhibban, bencukenan almarhumin para pendiri ben pejuang seampon pana penyaman aparing nantinan secokop cek buljenah Eki kadinto tempat belajar putra ben putrena kaula ben ajunan seteja nega MI Mirqatul Ulum samuka tetia tempat semulja celaplah tak nyaud dinar samuka tetia tempat semulja dunia akhirat, tetia tempat sebarokah dunia akhirat, nibengi be keberkatan ke anak potona kaula ben ajunan seteja, amin Allahumma. Panerusak caipon sigi buru Ustaz Abdul Qadir mantermu keben Allah paringna kekuatan, paringna istiqomah, je macam liya amin sih. Muka manter ben Allah paringna kekuatan, paringna istiqomah, ilmu saya ceraki, ilmu saya terakataki, tadi ilmu saya barokah ben manfaat, amin Allahumma amin. Para hadirin satu jana jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, rombongan Kampah mulia kapi Kampah lema berdesain 6 petok belu sepikep ya mulai kapi satejana para hadirin rahimakumullah, kaula emu kela kadebuna Ustadz Abdul Qadir bahwasanya pentingnya sangat penting dalam suatu pendidikan. Sepertama keangkui katia zaman seampun katia semangkin kak dinto sangatlah cek pentingah ting ekir pikir sareng kaula keangkui mengajarkan pelajaran-pelajaran yang memang betul-betul mendasar dalam segi pendidikan. Secek te sara kak disa kotu aciraki mun kecerdasan saya kandina kena semakin ngelebihi belum 10% jauh tembeng orang lambe, tapi kecerdasan kak dinto belum tentu bisa aguna kalau bencara ia cerin ilmu-ilmu saya memang mendasar dalam bidangnya
Contoh kadia gelek jaipun buat beliau di sini IMI Kak Dinto bukan hanya dipelajari dari segi ilmu umumnya saja, tapi dari segi ngalak uduk jaipun ia ceri sampai ke bendera na NU kabele. Tinggal pikir banten kaula memang sangat penting masalah Kak Dinto. Satu, untuk mengetahui sesuatu apapun kudu kenal gelu, kudu tahu gelu. Nggak napa saya ya jere. Contoh, potra potre na kaula ban panjenengan, otawa kaula ban panjenengan dimin ki waktu munduk. Dimin ki waktu ajar berenang ponduk muka ajar situng kitab tahun apa enten kasih ngarang gelu. Dan ini penting. Kangku ya sambung sana, der masih baru aben manfaat. Ini penting. Situng kudu kenal kenyamanan kitab apa ya kena. Contoh, kitab apa ya kena. Oh, Arya kitab Idhatun Nasyiin. Siapa sing ngarang ria kana? Sing ngarang dia nyaman Syekh Mustafa Al-Ghalayani. Apa keterangan? Oh, akhlak ria. Kau tahu gelu. Buru pah ajar esena. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajar esena, tahu apal alim pun esena, tanya aki. Siapa sing ngarang kitab dia jong? Ku tahu kok tak ngurus jo gua. Kitab apa jadi jom? Pokoknya kitab bernana mira begder marwah. Karena kitab bisa aba-aba. Bode puntun saya mira nyaman apa ada? Bode saya mira, bode saya biru mengkerohun puntun. Ini gak penting. Ya situ. Jadi mendasar rongku kan nih. Sampai ya curi masalah. Bukan hanya bendera na NU, der masih pah ngaku NU can segele. Kanya marus pengurus tak tahu apa Surya ria, apa Tanfidria, Tanfidia ya apa, pak NU pak, NU kok kan, bahkan mati NU, kebal apa Tanfidria, ku tahu jadi belum NU kok, apa Rois Surya ria tak tahu jengko. Apa ranting NU rancaan dua. Ini gak penting. Nanti mak tuh atanya definisi NU yang seperti apa, NU yang dirintis oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Enggak napa NU yang sebenarnya tak usah nikah nyaman nih kata. Karena apa? Kula tibi ning Kecamatan Gading Kak Dinto. Juga nan agabung ning organisasi Ansor NU. Kaulah badan yang wakil ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Gading. Dimin ketua Rasinul. Karena Rasinul yang kak tercedeka kepice pun dia ganti aki kawa awaan. Tapi begitu miris kaulah tinggal pertama masuk ke organisasi, ternyata beliau napa nyaman reng-berengkulan yang Ansor panika yang memang seharusnya menjadi kader yang luar biasa dalam NU tak tahu ke NU nih. Saya nggak mikirin ketua napa tak tahu. Napa NU pan? Perlu ya boleh. Baca kita pak, sera kita pakai Haji Hasyim Asy'ari. Benden di kitab, ngarang kitab kiai. Nah pakai apa Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Ini kenyamanan kita pak. Saya ngarang Ki Haji Hasyim Asy'ari. Derma buna definisi NU wa huwa yata'allaqu bil NU. Napa si anyama NU panika bisyahidi halihi huwa mayyatasim bihablillahil matin la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Tak titik kiai mun tak apal dia. Keng semangkat aja apalagi kade. Letak dus-dusin.
Nah pada bun si Mas Ari, mun orang si ongku NU bisyahidi halihi, ya bes dari kelakuan benarena, teng kelakuan benarena, huwa mayyatasim bihablillahil matin, ya jadi ya orang si berpegang teguh, tanda boleh kecuali keajaran si ampun awarid dari Allah Subhanahu wa taala. La yamilu yumnatan, tak toman mingu ke kanan, la wala yumnatan wala yusratan, tak toman condong ke kiri, fi kulli waqtin wahin, dalam keadaan dan posisi di depan siapapun tetap lurus ajarna Gusti mun NU bada sing ngaku NU pah bada proposal secair sekangan entar kesengangan rua bani NU arua no bani NU an kedinga kino ini kan penting, ini kan mendasar. Contoh boleh, Rasenul gila ngajari masalah sholat, cek mendasarnya. Padahal nikah sering ialami benabe, seakan-akan nikah bedone kitab sejeraja. Padahal nikah nih kitab kini lay terangaki, neng esulam nikah beda-beda, neng esafina nikah lay terangaki. Cuman apa? Abe ngaji safina, lambe ngaji sulam, keng tak tahu kasih ngarang. Akhirat tak barokah, sedeng kita pati itu wala lopah. Contoh apa? Ya ceraki gila ben Rasenul mun orang asolat mun tade tandena tade sejodan tade suruban naik gua pas HP tak nyambi rokok tade saya kopi tanda takok beda orang lebet mun beda orang lebet suruh nang senika tahanan ani kamu tahu ning kan tak kira nang senika sedeng nang senika orang setahun ning pahe salami kan pah nemu lako contoh nah se abajang oning pun hukum beda orang lebet suruh senika tapi selebet gendeng Sami Allah, mak berdalai berdalai. Pas pas nikah, bah, engki de pada gua. Kan rosak, encan dibin lengan nah. Pas salami, pangocak si abojang karena tahu nak roji ya, lah butuh sekali, norok butuh sekali. Pangocak, bah, doh, salami, ada engki bone gua. Aduh, pona bah. Leni kejaran, cara nih kan, cara lakar kau tuh seni kamu nang kitab, keng makita nang seni kamu tak ya, numun kira pak kun nang seni kata lebat pak kun nang seni apa? Obe, tak apa kia, obe, keng cek kentat, udah ketat seni kan, betal nih kamu. Obe, make nang seni pada deng derem aboy, cuma menang kita mungkin seni kah, sejelas pun, kini cuma nang seni pada. Nang seni kapade, nang seni kapade. Dalam artian hale boleh. Tuli lebat tuli. Petili. Orang apa aja. Leni ke ilmu saya sangat mendasar perlu penting kau ningi. Kan dia pun rasul penting wani. Penting. Memang berkaitan kalaban hukum cuman makroh, tapi cek mak comaki makroh nih kan menyemak ke haram pun. Bisa betal ya soalnya kan milan cek penting tore ajaraki ke putra putrina. Si sangat mendasar nih ke ajaraki. Cong siapa pangeran yang kok bibana Allah. Ini kepenting. Cek takok ya mun korokun ka coba mun korokun ka cek takok patako ka penting. Memang seakan-akan sederhana ngajari nikah. Enggak saya tadi online, padahal nikah saya online. Yang seharusnya kok nggak nikah. Bener Luqmanul Hakim dalam Al-Quran surat Luqman pas ada buka fotona ke anan pertama kali saya ajar lagi sebelum ajar saya lain saya taman lagi ittaqullah patako ke Allah nah. Mula tako ke Allah tako karing tuan atau rocak karing tuan. Jadi sebelum namanya yang mendasar terlebih dahulu ya ceraki sanika cantat kodir gila cerengan kula tak muntuk jadi perbesan tak oning ternyata pandangan yang seperti ini memang ongkuan mun tak muntuk tak tahu perbesan milan kaula nengi compok karena kaula pas rena nengi lembaga tahfidzul Quran nak kan nak saya masuk ke tahfidz nikah wajib di kula perbesan perbesan alus seci alus sama matura seci alus aku karena kau udah baca dalam matura 10 tahun
malah nak kena banyak keton mun perlu make sambian tak keroni perbesan ada depor mun depor kiai napa sepen ini kan perbesan alus tak kira tahu make sambian ada ini gak putra nambian punya oning ani leni kak na penyaman sangat mendasar nah, jadi pana penyaman jangan meremehkan sesuatu yang sepele karena sesepele ini kamu diremehkan bisa sebolo ya penting nah penyaman meskipun anyanyi asolawat beda ilmu nah asolawat dok remas ke hati ya asolawat ke artinya tak tahu ya si anyanyi bagian vokal ya saya maca solawat minimal kotu saya baca kotu tahu maka tak kebisit segelintir dari arti nana pas saya baca minimal kotu tahu sehingga abe maca solawat saya baca benabe ke ate ongku mula maca solawat dari ate maka saya ngidingaki ke ate wasi kenika kan milan apa sih ciraki assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin mula maca solawat dari ate maka saya ngidingaki ke ate gula nyanyi kullul qulubi ila habibi tamilu nah kan pada seni kan hibur tinggal di amma dalilu idza dzakartu muhammadan sarat dumu'ul asyikin tasilu ini kan apa artinya ini kamu noning orang agila ngabesanya anapa idza dzakartu Muhammad dalilu idza dzakartu Muhammadan ketika kau menyebut asmana sayyidina Muhammad sarat dumu'ul ain maka aing mata na kau tasilun akili te geresa saya nyanyi nyengir ani pas kakak menika menika artinya saya maafan amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dumu'ul asyikin tasilu tak keres Gusti ketika kau nyebut nyaman Sayyidina Muhammad akalicir aing mata Gusti tak keres aing mata saking kero ngaabe asyik saking kero ngaabe ka Rasulullah nyengir Bang kan wilan nah diajar nih kamu nih cukup setahun 2 tahun merengis ajar sangat mendasar nih penting Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani tak kira tahu paling kroni mak lemak dia make tekji lemak jong siap sangku ngerti mingko aduh repot penting toh ya saya mendasar nih kudu pikir boleh kudu ajiraki boleh tusan pani kasaporan orang ala kotusa panika bapak ibu stretan soto jana orang ala kotusa nikah na penyaman yurja bi ghufraniha bisa iarap pangaporana kortusa nikah berlandaskan dari hawa nafsona abe ala kotusa karena niatan keng karena nafsona abe nikah kening arep tobat dalam artian pelajaran saya tak bisa iat bisa makin kini karena apa lambe nih keng karena nafsu sangka abe saya ngaji makin tak ngasep cuma lain pun ngaji namun lambe bisa makin sambian lain mun semakin ki mun toro ngaji kintar ke majelis taklim nggak nikah cek muntuk cek empon takok boleh saya ngajar ten makai pernah empon dina pun cek jangan aja cek
papadan tar ke gula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awada. Gula munduk ke. Ngeter gula. Ari ajar napa ya padan. Jadi biden karo ajar sambian ben lamba ben semangkin biden nang kenengan. Mun ajar adalah semangkin ajar nang kenengan kadia kadinto. Mun ajar ki lamba ki ngoda nang ki nang pondok nang sekolah nang madrasah gua. Mun makin pah munduk ada warop ya. Berarti apa nang pondok? Berarti keamanan gini kah? Kok nak kok melolo pun. Paling sini pondok mau cak kai lah. Apa ki? Saya ngaji sama yuk cah ko. Iya ki ko. Tanya ki bi panting lengiren. Siapa rojong? Tang bereng ropa ko. Mak bote so ngata cong. Iya. Dah ya tanggal lek kelas or ki ko. Kan tak lebur je. Jadi pada kendangan nama ke kura aja. Tapi mundusa saya kibiraki kalaban. Napa nyaman al min an kibarin dari takabur dari sombong maka tusa kenika la yurja bi ghufranuha. Maka tusa kenika tade saporana. Pada mungkin tak ajar lambek keng karena kibar karena abe sombong maka tade ilmu si bekal masuk sampai gentuan. Nah, mungkin karena sombong, mungkin karena nafsu abe sengkan ini kan din manusia saja. Saya rasa tak sengkah, cek makai gula sengkah. Nih pondok lambak gula tegar karena mata ni seraba kang kok. Pemuduk melolo kok can. Mulia tak baki, ambu tak baki. Wah cek tegon aku. Rencana akal lambak kita atau apa? Tapi ting semangkin ngocak gula pas nih lemate. Mak sakit abah memuduk engkau. Cek saking aku ki pamundu boleh. Tek suruh abini, yekten kok kita abini sampai setias. Ternyata tinggal abini, pas tak tero tak abini ya, Pak. Bolain ya, Pak. Tidak bisa munduk lah. Napa cek aku lah ngocak kan nih apa nih rumah nih? Kok munduk kerasa sebulan boy? Munduk nih kok. Saya harus melihat gini susu nih kayak gua. Tak bisa munduk lah. Mau nembian munduk ke kula munduk ke iya gua apa? Boh, siapa repahe gua gula? Tak bisa kan? Jadi ajaran yang ingat nikah. Anapa? Ma ibarat bantu sabi gula. Karena muntusa dari hawa nafsu nikah sifat manusia. Biasa kon manusia nikah tak luput dari kalero sengkani di manusia. Tapi mun astusa seeki ia kibataki kalaben. Napa nyamana? Minal kibar dari rasa sombong takabur abe nikah tade harapan saporana. Karena apa? Mun setan, mun iblis saporana ala kotusa nikah keng karena sombong abe ni tetiaki dari apoi. Aba wastakbaru. Enten kaula tak nyempo ka Nabi Adam, tak sujud kula ka Nabi Adam. Anapa? Aba wastakbar, sombong setan. Iblis sombong karena kau mulai tetiaki dari apoi tak nyempe ke tanah. Nah ini kan. Jadi tak saporan namun iblis sampai bila boy iblis kafir. Tak ada saporan tu sana iblis. Tapi mun nak foto Adam, Nabi Adam alam ala kotusan nge swarga karua keng murni min hawa in nafsi dari hawa nafsona erayu ben iblis sorongakan nikakan pungkanan. Wala taqraba hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Beun Nabi Adam aduk remah beui kau ben Allah. Swarga abi labi beun lah. Ben ibu Hawa ada remah tapi situng karo wala taqraba hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Keng beun cek mak semak kakajuria. Kula heran mungkin banyak ngocak kaju kholdi buana kholdi padahal kula ning tafsir tade tade kholdi ni kata ade oning ka emah ta oning kula buana napa kenika memang kan bungkanan setak pembu kecuali badan ning swarga tek sebutkan bungkanan apa buana kholdi kan si gaul tahu di mata oning kula ning tafsir tak nemu nih
debuna sajarul khaldi bani kak sobu kita oning boleh mungkin kau ulah keng tak depak ngaji bola keng sobung gula mun saya macam tuti Nabi Adam ni kak alakon itu karena hawa nafsu na erayu ban iblis tiba di seporana kor gelem minta sapora sapora ban Allah kan pas Nabi Adam patoron dari swarga katunya pas nander mata pada Nabi Adam la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum Nabi Adam nangis bodoh si ada buaki 300 tahun bodoh si ada buaki 3000 tahun Nabi Adam si nangis si sapora apa boleh karo Adam Arya Nabi Adam ala kudusa sekalian padeng leneng swarga patoron atau becek terima nangis 3000 tahun apa boleh karo panadam libalian tusa tak atau buat sekali mate eta kule rabi malaikat peteng akil 5 kali wah Jadi kak pembelajaran yang sungguhnya ngaji sepanika juga Al-Quran koduna karina ben maknana maki tak tahu ka maknana derma sekirang ibah husumat oma tahu gruah maca Quran oma tahu dulu artin oma tahu derma reng oma tahu di masedi depak kalau kan maca pas melas di masedi oma tahu tak napa oma tahu tak napa muncet tak tahuku kartin tak tahu Aku mah tahu. Fada'a rabbahu Zakaria rabbah. Fada'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Bah ngocak apa artinya dia? Tak tahu je kok. Dem selendeman macam apa. Cek lah tak tahu ke artinya. Mun oning ke artinya. Fanadathul malaikatu. Ketika Nabi Zakaria. Fada'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria adua ke Allah. Qala rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Paringi abdina keturunan Gusti. Abdina mulai kabin tak tandi keturunan sampai semangkin Gusti. Paringi abdina keturunan thayyibah. Tak banyak benta Gusti. Pokok keturunan thayyibah saya bagus pun. Tak minta saya soleh, saya anu, saya hafal Quran, saya tak banyak gelu benta. Pokoknya saya bagus pun. Banyak gelu ruwem bian minta tak tuli beri. Gusti. Paringi keturunan saya soleh, saya abekte karing tua, abekte ka guru, abekte karia, abekte karia, abekte karia. Mari senika Gusti saya alim, Gusti saya pinter, Gusti saya apal Quran, Gusti saya tu pokon saya anu mun bisa engak rasenol karua Gusti. Saya genteng engak Gus Barok Gusti. Keluar pas bulek bah. Bah ngocak. Arya saya tak manting kok apa kening tolan Gus Arya. Mun Nabi Zakaria adalah nabi, adua cokop dzurriyyatan thayyibah. Paringi keturunan si bagus. Pokon bagus munggu ajunan lah bagus munggu manusia gua. Tanya banyak betah. Innaka sami'ud du'a. Ajunan karo sing ngiding ka seron abdina, sing ngiding kedua abdina karo ajunan, saya lain tak bisa ngiding. Cokop Nabi. Pertanyaan ketika asolat, waktu asolat fanadathul malaikatu, pas malaikat Jibril nika datang ke Nabi Zakaria. An yubasyir annallaha yubasyiruka, nyambi kabar gembira dari Allah. Nabi Zakaria sampean al yubasyiruka bunga nyambi kabar bunga dari Allah kula makin kesampean. Napa kabar bunga? Biyahya bekal sambian bekal andi anak laki si anak kini kabut Allah sorona nyamai Yahya si musaddiqon bi kalimatillah si bekal abenderagi ajarna Gusti Allah sayyidan si bekal tetia Gusti bekal tetia raton nge bumi bani wa nabiyan bekal tetia nabi bekal tetia utusan minas salihin kini ka orang si bagus nabi Yahya nyaman ki tak ngandung lah beda nyaman nah. Tanya Nabi Zakaria,
Kapoleh ka malaikat atanya ning ilmu sholat ada derma. Bek bisa akaulen nikah. Andi gulam, andi nak kanak keni, andi bayi, andi anak bek ki bisa. Walaqad kiba napa? Balaganiyal kibar wa mraati akir. Kaulen nikah umur lah ngelebihi po sebitek tahun. Lebih 100 pun. Lebih cek tuan pun. Wa mar'ati akhir, sedangkan bini kaula nikah pun tak head boleh, tak mungkin ngandung nikah. Dek remeh jawaban malaikat, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Nikah pun mun la Allah akarep napa sih tak bisa. Iku pas khusuk maca Quran pas. Aduh mantep karena maca carita Nabi Zakari. Apa can? Iya dina ring ngucap iya yuk. Zakaria ya melulu. Bunia tegang pecelan ruah. Pon, jadi kesimpulannya semakin situng ayo. Dalam momen ketika dinto sangat penting situng mendidik kader-kader kaula benajunan seteja. Nah menak foto panika kangku situng mengenal sesuatu yang betul-betul mendasar tapi itu penting kangku kaodina nak foto kaula benajunan sebekal ngadepi zaman setak kira pada ben zaman kau. Debu nak Kanjeng Nabi adibu auladakum ajari tata krama ya anak anjuria ajari tata krama. Napa mak tata krama saya surah ajari pece penting gaben Kanjeng Nabi fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum karena jeriya benengko palair karena jeriya benko tetiaki anan ben jeriya kangku ngadepi setung zaman sezaman jeri tak pada ben zaman angko bi ben lambek zaman aku lebih imbian kan dubuduh tadi nah, makin tak bisa pun anak nih tadi mulai milan anak semangkin tore di diajari tata krama karena kini kesebekal ngadepi zaman selebih saya tak mungkin pada kala ben zaman kau leben sambian semangkin panikah muka-muka beda barokah ben manfaat ngiring totop kala ben pamausan sholawat naria saya gelek ke duya aing buka aing yang totop kalaban salawat naria keng beni pas mulai mari totop nih beni pas mulai dia malul kiam daki pas doa sareng kiai buru pas dober neka kula biasa notop kajian kula kalaban pemausan salawat naria ila hadratin nabil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwaji wa dhurriyyati wa jami' ahlibati wa li khanihim ila al-anbiya al mursalin wal ulama ashabati wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami' al malaikati al muqarrabin wa ila jami' masyayikhina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu wa ila hadrati Syekh bin Muhammad Tijani wa ila hadrati Syekh Lil Ambalani wa ila hadrati usun ka As'ad Samsul Arifin wa ila hadrati usun ka Hasnan wa ila hadrati usun ka Sayyidina Muhammad wa ila hadrati usun ka Hasan Sepuluh Ginggung wa ila hadrati usun ka Habib Husain Berani wa ila hadrati usun ka Hasan Saifur Rijal wa ila Ahmad Muhibban al-marhum wa fadilan wa ila jami' sataja kuru-kuru kaula benajunan sataja coba maturah annallahu yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'iduhum alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya al akhirah bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'un lailahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin la hadrati wa sunal marhum وإلى حضرة وسن المرحوم المغفور له وإلى حضرة وسن المرحوم وإلى حضرة وسن المرحوم المغفور له جمال محبنا المرحوم فضيلة المرحوم سيما ben sataja ahli kopur kaula benajunan sataja bapak ibu embah sataja nah ahli kopur kaula muka manter ngaulia kecelepan muka manter ngaulia pangapora dari Gusti Allah baina wa ummahatina wa jaddatina wa jadadina ustadina wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan min masyariqil ardi wal magharibiha barriha bariha irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al ba'i wal ummahat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa 'ala hadhihi niyyah wa 'ala kulli niyyatin shadihah wa 'ala ma nawaina wa man nawa sebut satu hajat
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. يا قاضي الحاجة اقضي حوائجنا. الفاتحة. Seropaki kain. Sekak dinto dari badan gaula korang bedlang ko nganyon pangapora sesubung batasa ya khaire hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.